बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर रुस्तम अली होम्योपैथ चैनल से आपसे मुखातिब हूं। आज हम बात करेंगे बेख्वाबी या इंसोम्निया की। बेख्वाबी या इंसोम्निया किसे कहते हैं? देखिए, नींद अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। हर शख्स, हर सेहतमंद बालिग शख्स को कम से कम 6 घंटे नींद करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स 6 घंटे नींद नहीं कर पाता या उसकी नींद मुंतशिर है या डिस्टर्ब है, तो इस चीज़ को हम बेख्वाबी कहते हैं। माशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम तवज्जो नहीं देते। बेख्वाबी भी इन अमराज में से एक ऐसा मर्ज़ है जिसे आम तौर पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन जब ये आगे बढ़ता है और इसकी पेचीदगियाँ सामने आती हैं तो फिर इसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। आइए देखते हैं कि बेख्वाबी के इसकी वजूहात क्या हैं। पहले नंबर पे जो वजह है वो है शोर शराबा माहौल की ऐसे, जैसे गर्मी लगना, सर्दी ज़्यादा होना, चारपाई का अपनी जगह पे या आपका जो मैट्रेस है ये सही प्रॉपर जगह पे ना हो तो नींद नहीं आती। इसके अलावा फिर हम देखते हैं ज़हनी और कुछ नफ्सियाती अवामिल हैं, जैसे लंबे अरसे तक अगर कोई शख्स स्ट्रेस में रहता हो या कोई ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें देर तक जागने की हैबिट हो या उसकी मजबूरी हो, तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी काज करते हैं और यही चीज़ आगे बढ़कर बहुत नुकसान का बायस बनती है। एक और चीज़ भी नींद बेख्वाबी का बायस बनती है, जिसमें मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के अजीज़ व अक़ारिब में किसी की डेथ हो जाती है तो उससे भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोग कारोबारी परेशानियों की वजह से भी नींद नहीं कर पाते, या एक और फैक्टर ऐसा है कि इंसान का अंदर एहसास जुर्म या एहसास गुनाह भी उसको नींद नहीं करने देता, तो इन कंडीशंस में भी इंसान बेख्वाबी का शिकार हो जाता है। अगर हम आए फिजियोलॉजिकल में डिजीज़ की तरफ, तो मैदे की बहुत सारे अमराज ऐसे होते हैं जिनके रिफ्लेक्स एसोफेजियाइटिस जो होता है इसकी वजह से भी नींद नहीं आती, या जो लोग लंबे अरसे तक मुनशियात का इस्तेमाल करते हैं, दवाओं के बाद असरात कुछ ऐसी दवाएं इस्तेमाल कराई जाती हैं ज़्यादा लंबे अरसे तक, तो उनकी वजह से भी नींद नहीं आती। इसके अलावा एक बीमारी है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, उस वजह से भी नींद नहीं आती। इसके अलावा नाक अगर बंद हो जाए तो फिर इस नाक बंद होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और उस वजह से भी नींद नहीं आती। तो नींद आने की तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो नींद ना आने की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन का बायस बनती हैं। याद रखें कि इसकी पेचीदगियां बहुत भयानक होती हैं। सबसे पहली जो पेचीदगी ये होती है कि याददाश्त का कम हो जाना या ख़त्म हो जाना। जो शख्स बेख्वाबी का शिकार होगा वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होता, ज़िंदगी से बेजारगी होती है, वो कि ज़िंदगी के अपने मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, उसकी माशरती ज़िंदगी बहुत हद तक बुरी तरह मुतासर होती है। अलग थलग रहना, किसी से बात ना करना, बात बात पर झगड़े करना, चिड़चिड़ापन या ख़ुद एतमादी की कमी जो है वो उसके अंदर है, उसकी ज़िंदगी जो है ना गैर माशरती हो जाती है, नॉन सोशल हो जाती है, वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता। जिस्मानी अगर बीमारियों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो उसका है वो जहन और आँखें। ज़हनी तौर पर इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स की तरफ आता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम की तरह आता है। अगर आँखों की बात करें तो आँखों में ट्राइकोमा इसका बहुत बड़ा सबब बनता है। इसके अलावा मिग्रेन यानी आधे सर का दर्द, मैदे की ख़राबी, जो शख्स बेख्वाबी का शिकार होता है उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और वो उसका मैदा जो है वो ख़राब होता है। ऐसे लोगों की जो मुसलसल इसमें रहते हैं, इनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत की इंतहाई कमी होती है। जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी होगी तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो दीगर इन्फेक्शियस डिजीज़ या खुसूसन कैंसर की तरफ, मैलिग्नेंसी की तरफ जो है वो जाते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि बेख्वाबी के मरीज़ों में गुर्दे के पथरी की जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़े नुमायाँ आते हैं। अब हम आते हैं इसके इलाज, लेकिन इलाज से पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसकी मैनेजमेंट पे। सबसे पहले इसकी जो मैनेजमेंट है वो इसका परहेज़ और वर्जिश है। खुराक और परहेज़ और वर्जिश। इसकी खुराक ऐसी
زود ہضم خوراک لینی چاہیے جس سے آپ کا کھانا آسانی سے ہضم ہو، آپ کے معدے کے اوپر بوجھ نہ ہو۔ قطعی طور پر قبض نہیں ہونا دینی چاہیے، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، ہلکی پھلکی ورزش رکھیں۔ ورزش سے یہ فائدہ ہوتا ہے، جب ورزش کرتا ہے تو انسان تھک جاتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو تھکاوٹ کی وجہ سے اسے نیند آ جائے۔ پھر اہم چیز جو ہے وہ لائف سٹائل ہے۔ ایسے مریض جو بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں وہ لائف سٹائل چینج کریں۔ لائف سٹائل چینج کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ہی اسٹینڈرڈ، لائف سٹائل چینج کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اچھی مجلس اٹینڈ کریں، اچھے لوگوں میں جائیں، اچھے پازیٹیو لوگوں کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہ آپ کو انکریج کرتی ہیں، آپ کو بیماریوں سے نکالتی ہیں، آپ کی قوت مدافعت کو بہتر کرتی ہیں۔ اب اگر ہم علاج کی بات کرتے ہیں تو علاج کے اندر یاد رکھیں اس کی کازز کو اگر آپ ایڈریس کریں گے تو اس کا علاج بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے کان میں درد ہے، شدید درد ہے یا دانت میں درد ہے تو اس وجہ سے اگر وہ بے خوابی ہوتی ہے تو اس کی دوائی ہے کیمومیلا۔ اگر خوف اور ڈر کی وجہ سے تو اس کی دوائی ہے ایکونائٹ اور اوپیم۔ اگر غم کی وجہ سے فریش غم ہے، اس کی وجہ سے ہے تو اس کی دوائی اگنیشیا ہے۔ اور اگر کوئی پرانا غم ہے تو اس کی وجہ سے اگر نیند نہیں آتی تو اس کی دوائی نیٹرمیور ہے۔ انسان جذبات کی سے ہی اس کا واسطہ ہوتا ہے، تو جذبات میں دو، یا تو غم اور الم کا جذبہ ہوتا ہے یا خوشی اور فرد کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو خوشی کی وجہ سے نیند نہ آئے تو اس کی دوائی کافیہ ہوتی ہے، اور اگر کسی کو بری خبر کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کی جو دوائی ہوگی وہ جیلسیمیم ہوگی۔ ہاں، جو لوگ زیادہ محنت کے ذہنی کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے اگر ان کو نیند نہیں آتی تو ایسے لوگوں کی دوائی فاسفورس ہے۔ کاروباری پریشانیوں کے لیے ایک دو دوائیں ہیں، یا تو ایمبراگریسا ہے یا برایونیا ہے۔ تو اس قسم کی جو بیماری کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس کو ایڈریس کر کے دیکھا جائے اور اس کو دوائی دی جائے تو وہ مریض اس مسلسل جو بے خوابی ہے اس سے نکل سکتا ہے۔ ہاں، ہومیوپیتھی میں میازمیٹک اپروچ ہوتی ہے۔ میازمیٹک اپروچ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ میازم جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی یا جن کے علامات سورج غروب ہونے سے طلوع ہونے تک بڑھتی ہیں، ایسے لوگوں کی دوائی جو ہے وہ یا میازم جو ہے وہ سفلس ہوتا ہے، اس لیے ان کو اینٹی سفلیٹک، سفلائنم، مرسال یا آرم میٹیلکم، نائٹرک ایسڈ وغیرہ کی دوائیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو علاج کرنے سے یا علاج کرانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ان وجوہات کا تدارک کریں، اس کا ادراک کر لیں، جان لیں کہ کیا وجوہات ہیں جو آپ کو بے خوابی کا شکار بناتی ہیں۔ میری اس کاوش میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو اپنے لوگوں میں شیئر کریں، اور اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی۔ ہاں، اس سے متعلق اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر مجھ سے بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی ہر رہنمائی کروں گا۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو شیئر کیجیے،